Mari sama-sama kita mulai majelis kita dengan bacaan Yasin dan tahlil yang kita hadiahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita hadiahkan kepada orang tua kita, leluhur kita, dan mereka yang mewakafkan tanahnya untuk masjid ini, mereka yang makmurkan masjid ini, mereka yang makmurkan pondok ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita baca Allah Subhanahu wa taala terima, kemudian diberikan kepada kita semuanya ampunan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh hajat baik kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan keuntungan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah wa Yasin. الفاتحة وياسين وتهلل نهلك ربما زرعنا لحضرة حبيبك عبدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وإلى حضرة جميع رجال الله إنما كانوا إذا ما كانوا أن الله اغفر لهم وارحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضرة سيدنا مهاجر الله إلى الله محمد عيسى والحضرة سيدنا الفقيه مقدم أحمد بن علي بهلا والحضرة سيدنا الفقيه مقدم ثاني عبد الرحمن بن محمد السقاف والحضرة سيدنا قطب رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني ووصول وفور منتسبين إليهم أجمعين والحضرة أولياء التسعة خصوصا سنن أنبياء والحضرة أولياء الخمسة في مدورة والحضرة أولياء السبع في بالي وإلى حضرة أولياء الكون أجمعين خصوصا الحضرة الحبيب عبد الله بن محسن القاسم والحضرة الحبيب حسين بن أبي بكر الإدريس الوربة الحضرة الحبيب حسن بن محمد الدبري والحضرة الحبيب أبو بكر السقاف والحضرة الحبيب صالح بن محسن القل وإلى حضرة الحبيب عبد الله بن عمر بن الشيخ بكر بن سالم وإلى حضرة الحبيب إبراهيم عبد الرحمن بن عبد الله كم جدرت وكم رسال جدرت وإلى حضرة كي جوهر كنجام وإلى حضرة كي أسد سبوكين وإلى حضرة كي أسد سكرج وإلى حضرة كي شرف الدين وإلى حضرة كي زهر وإلى حضرة كي خزن وإلى حضرة سيدنا الحبيب سيدنا الحميد رضي رب المناظرة الحبيب جعفر بهر وإلى حضرة مالك سكرب وإلى حضرة الحبيب عبد القادر سكاب والحبيب جعفر بن شام وحضرة الحبيب علي سكاب وإلى حضرة الحبيب وإلى حضرة عبد الحميد باسور وإلى حضرة شريف علي جباني وإلى حضرة الحبيب عبد الله الحداد سعيد وإلى حضرة الحبيب محمد الحداد وإلى حضرة شروان عبدان وإلى حضرة قرب اسمه وإلى حضرة سيدي الحبيب سالم عبد الله عبد الله سيد الحبيب سالم عبد الله بن عمر الشهادة وجميع من شرب الدليل ومن تخرج من الفتر من علم وتعلم في الفتر من حضرة الحبيب حسن بن أمان بن زنب الطاهر بهر جميع من شهد الغداء ومن تخرج من دار الغداء ومن دسم بحبسن بهر وإلى حضرة أبي سكام الدين المالك وزوجته وحضرة الحبيب الحضرة الشيخ اسماعيل اليمني وزوجته وذريته أن الله اغفر لهم وارحمهم ويعلي درجته الجنة الفضل بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة جميع رجال الله المكان والحضرة أحمد منيب وإلى حضرة جميع أصولنا وأصولكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عمنا الله اغفر لهم وارحمهم ويعيد درجاتهم في الجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى أن يهدينا الله تجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما وعلى أن يهدينا الله تصلح بالنا وعلى أن يهدينا الله تحسن خلقنا وتحفظ خلقنا وخلقنا وعلى أن يهدينا الله ترزقنا كمال الإسلام والإيمان وكمال الطاعة وعلى أن يهدينا الله أن ترزقنا حسن الثبات مع الخير والعافية وعلى أن يهدينا الله
تجعلنا من عبيدك الامتنان والإحسان ولا تجعلنا من عبيدك الامتحان يا حنان يا منان يا من إذا الصراط وإذا استعين عنه على نديان الله أن تفرج همنا وغمنا واكشف عنا كل كرس وضرر وآتنا الله أن ترزقنا الجنة في الرسل العلى أن ترزقنا رضاك ورضا لمن هو علينا على هذه النيات وعلى كما أسلمنا الصالح على هذه النيات وعلى كما أسلمنا الصالح على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم عظيم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على يا محمد صلى الله على 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 صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حضر ذكري فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله لا إله إلا الله محمد نور الله لا إله إلا الله محمد سيد المرسلين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات
أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa Habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wal ali. Melanjutkan kajian daripada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Beliau mengatakan wa amma amaniyul maghfirah wa dukhulul jannah min ghairi sa'yin lidzalika bi fi'lil ma'murat wal musara'a bil khairat ma'a tarkil mahdhurat wa mujanabatis sayyi'at fa huwa humqun wa ghurur wa mu'alatun lisyaitan la'anahu Allahu بقبول تزويره وتلبيسه وترويجه للشر في معرض الخير. قال الله تعالى ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Beliau menyampaikan adapun angan-angan ampunan Allah, karena banyak ya di kalangan kita dengan mengentengkan urusan agama, dia bilang Allah memiliki ampunan yang besar, akan tetapi tidak melakukan pengamalan, tidak memiliki amal ibadah yang mendekatkan dia kepada Allah. Jadi katanya, adapun angan-angan ampunan Allah, adapun angan-angan ingin masuk surganya Allah, tapi tanpa usaha, min ghairi sa'yin, ya, lidzalika, dengan cara apa usaha itu? Dengan cara melakukan yang diperintah dan bersegera ya berada di dalam kebaikan, ma'a tarkil mahdhurat, ya disertai meninggalkan hal yang dilarang, wa mujanabatis sayyi'at, dan menghindari hal-hal yang buruk. Katanya beliau, adapun angan-angan ampunan dan masuk surganya Allah tanpa adanya usaha. Usaha tadi berupa apa? Berupa mengerjakan yang diperintahkan, berupa meninggalkan yang dilarang. Maka orang yang tidak memiliki usaha, katanya, adalah fahuwa humkun wa ghurur. Itu adalah orang dungu dan orang yang tertipu. Wa mu'alatul syaitan, dan ya berteman koncoplek katanya sama setan. Na'udzubillah. La'anahullahu, Allah melaknat setan. Biqabuli tazwirihi, dengan menerima tipu daya yang diberikan setan. Ya, wa tarwijihi lisyarr fi ma'radil khair. Jadi dikatakan daripada firman Allah, wa may yattakhidhis syaitana waliya min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Orang yang rugi, kata Gusti Allah, adalah mereka yang menjadikan syaitan kekasih tanpa selain Allah. Jadi orang yang zat yang penting dan perlu kita jadikan kasih adalah Allah. Besarkan keyakinan kita kepada Allah, maka semuanya akan menjadi kecil.
sehebat apapun yang kita alami daripada na'udzubillah musibah, kalau itu semuanya ya kita jadikan Allah berada di dalam hati kita, kita jadikan Allah semua yang mengurusi perurusan kita, maka musibah yang terjadi kecil. Kenapa? Karena hakikatnya segala sesuatu yang mengotak-atik, yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita mendapatkan permasalahan, baik itu rumah tangga, baik itu anak yang meler, baik itu usaha yang tidak naik, yang paling penting adalah kita harus terlihat bagaimana di sisi Allah. Bukan datang ya minta syarat, terus syaratnya ini bukan tambah dekat kepada Allah. Nah, ini salah. Tapi kalau minta syarat, kemudian yang memberikan syarat tadi membuat kita tambah dekat kepada Allah, nah itu baru bagus. Ya. Tapi kalau minta syarat, ya kemudian tidak tambah dekat, nah ini adalah sesuatu yang keliru katanya. Kenapa? Kita ini makhluk, ya, yang ngasih syarat makhluk, setan makhluk, permasalahan kita juga seputar makhluk. Kalau kita hanya muter-muter di situ, ya, maka kita terjerumus kepada keputusasaan. Akan tetapi bagaimana kita bisa keluar dari permasalahan itu adalah dengan cara kita perbaiki sholat kita, kita perbaiki bacaan Al-Quran di rumah kita, kita perbaiki anak-anak kita dengan menempatkan mereka ke tempat yang Allah ridhoi. Oh, anak saya masih kecil, nah ya. Akan tetapi antara maghrib dan isya, musola ya semuanya aktif mengajarkan anak-anak, maka taruh mereka di musola tersebut. Jangan biarkan waktu mereka berlalu dengan ya HP, ya. Yaitu itu syaitan illa ghurura. Awadhanna anna yudni butuma la yatu ila Allah tabatan sayha wa annahu ta'ala yaghfir lahu wa kadzalika takasara at-ta'at wa yatashaghal anha bi umur dunya wa yatawahham ma'a dzalika anna Allah yukrimuhu wa yarfa'uhu bi darajatil jannah ma'al muhsinin fa huwa mutamannil maghrur al-'az al-ahmad wa dzalika lianna Allah ta'ala yaqul وقولوا الحق ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أساءوا بالحسنى. Dikatakan barang siapa yang menduga, barang siapa yang mengira bahwasanya dia melakukan dosa, kemudian tidak bertobat kepada Allah dengan tobat yang sahih, dan Allah akan memberikan ampunan, kemudian dia bermalas-malasan daripada melakukan ketaatan kepada Allah, ya, dan dia menyibukkan ya wa yatashaghal anha bi umur dunya, ya, dan dia sibuk dengan perurusan dunia tanpa mengamalkan akhirat, ya, dan menduga Allah akan bahwasanya Allah akan memuliakan dia, mengangkat derajatnya di surga ma'al muhsinin. Katanya orang yang demikian adalah orang yang tertipu. Jadi semua itu sudah pasti. Apalagi kita ahli tani misalnya, kita akan yakin hasil. Jangan bukan yakin ya. Orang yang betul-betul cakang ke kebun, ya, mulai nanam, nyemai, ngasih pupuk, ngasih air, perawat tiap hari, kadang-kadang belum tentu panen. Apalagi amalnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Belum tentu panen. Ya Allah. Waktu panen malah murah ya kan? Jadi luar biasa. Ini adalah gambaran
Begitu juga akhirat kita. Akan tetapi ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan hambanya yang datang kepadanya. Khususnya kapan? Tengah malam. Sebelum subuh ya sudah tahajud, mendoakan anak istri, mendoakan cucu-cucu yang di kemudian hari, ya, mendoakan keluarga, tetangga, mendoakan tanaman miliknya, milik orang lain. Itu semua adalah sebuah ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala senang melihatnya. Oleh karenanya katanya beliau, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang menjanjikan tapi tidak menghasilkan. Kan kadang-kadang banyak janji-janji tapi tidak ada hasil dan apa. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal tersebut. Makanya yang paling penting kita jaga adalah hal-hal yang Allah perintahkan, baik sholatnya, baik puasanya, baik menjaga hubungan kepada keluarga, ya, menjaga hubungan baik di rumah tangga. Itu dia. Ya, itu semua mendekatkan kita kepada Allah. Makanya kalau kita pengen tahu posisi kita, ya, bagaimana di sisi Allah adalah dengan cara bagaimana keadaan kita sekarang. Kalau keadaan kita ternyata banyak lalainya, maka berarti kita jauh dari Allah. Akan tapi kalau sekarang seperti saat ini, alhamdulillah kita duduk di sini, ya, duduk di masjid dengan i'tikaf, ya, kemudian kita baca Yasin, baca tahlil, baca apa, kemudian sedikit daripada pelajaran yang kita pelajari. Ini semua adalah hal yang Allah ridhoi dan mudah-mudahan kita dekat sama Allah. Ya. Jadi para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, harus memang ya ada usaha, ya, dan harus kita meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Tidak bisa sekaligus, kita lakukan secara perlahan, bertahap, ya, satu demi satu, insya Allah. Karena umur ini lanjut terus ini, umur ini lanjut, badan kita bukan tambah kuat, tapi tambah lemah. Ya, yang pasti adalah ketika kita memiliki amal itulah yang akan menolong kita nanti di akhirat. Ya, saya kira ya, cukup. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufik untuk selalu beramal dengan amal yang Allah ridhoi. Amin Allahumma amin. Asal saya sih. Nanti itu tak masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li abaina wa ummahatina wa banatina wa akhawatina jaddatina ustadina wa tatina wa alimina wa rijalina min rahmatir rahim. Allahumma anzil rahmatan wa maghfiratan wa barakah min ahlina ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ajal kubur min al-muslim bi rahmatir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariku biha al-usub wa ta'minu biha al-sur wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi nasub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa al-husna qul fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa anzilhu al-muqarrab wa 'indaka yawmal qiyamah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi